रानीगंज के मंगलपुर स्थित श्री श्याम सेल कारखाने के बाहर इलाके के सभी श्रमिकों को इकट्ठा कर सीटू की तरफ से विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीटू की तरफ से श्रमिकों के हित के लिए पीएफ ईएसआई चालू कराने और महीने में 4 दिन की छुट्टी लागू करने की मांग की गई। वहीं सीटू ने आरोप लगाया है कि साल 2011 में तृणमूल के सत्ता में आने के बाद से श्रमिकों के हितकारी कई नियम बदल दिए हैं, जिसे फिर से चालू करने होंगे। इस दौरान कुछ दिन पहले श्याम सेल कारखाना में हुए हादसे में 3 श्रमिकों की मौत का मामला भी उठाया गया। श्रमिकों की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। वामपंथी संगठन सीटू नेताओं का कहना था कि कारखाना प्रबंधन सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है, उसे श्रमिकों की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं रहती, इसीलिए आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बोनस नहीं मिलने से श्रमिकों का त्योहार अच्छे से नहीं बीत रहा। वहीं एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। इस दौरान यह भी कहा गया कि मंगलपुर के आसपास कारखाना होने की वजह से प्रदूषण काफी बढ़ गया है। मंगलपुर के आसपास के ग्राम बख्तानगर, रोनाई सहित कई इलाके शाम के वक्त धुएं से भर जाते हैं। इसके साथ ही कारखाना होने की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां आना जाना करती है, जिससे सड़क की अवस्था भी बदहाल हो चुकी है। लेकिन कारखाना प्रबंधन की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज के इस विरोध प्रदर्शन में सभी कारखाना मालिकों से मांग की गई है कि श्रमिकों के हित के साथ ही लोगों को होने वाली समस्या जल्द से जल्द दूर की जाए। आज के इस विरोध प्रदर्शन में रानीगंज विधानसभा के पूर्व विधायक रुणु दत्ता, उमापदो गोप, अरूप राय आदि उपस्थित थे। শ্রমিক স্বার্থে সিআইটু লড়ছে লড়বে ইনকলাব ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ সমস্ত শ্রমিকের ইএসআইপিএফ লাগু করতে হবে সমস্ত শ্রমিকের ইএসআইপিএফ লাগু করতে হবে ইনকলাব জিন্দাবাদ শ্রমিকদের ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করতে হবে ইনকলাব জিন্দাবাদ ইনকলাব জিন্দাবাদ শ্রমিকও জিন্দাবাদ সেফটি নিয়ে ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতা মানছি না মানব না অবিলম্বে সেফটি শু জুতো টুপি দিতে হবে ইনকলাব জিন্দাবাদ শ্রমিকও জিন্দাবাদ দুনিয়া কা মজদুর জায়গাটা মালিকরা খাটাচ্ছে, ব্যাংকে হোক অন্য জায়গায় হোক খাটিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কি লাভ হচ্ছে? তখন তিনি বললেন যে ঠিক আছে, আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাকে দিয়ে দিন, আমি আগে থেকে বসবো, দুবার তিনবার মালিকের সঙ্গে বসে আমরা আলোচনা করব। সেই হিসাবে আমরা দাবিপত্র করি, সেই দাবিপত্র ক্লিয়ার হয় এবং আমরা আছে, বাঁকুড়া আছে, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ইউনিয়ন আছে, সিআইটি বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকও আছে আমাদের তাদের সঙ্গে আলোচনা করে ফাইনাল হচ্ছে যে এগ্রিমেন্টটা হবে। বলেছে যে আমরা শুধু এত দেরিতে এগ্রিমেন্ট হয় এবং তাও ওদের 3 বার 4 বার 5 বার মালিক আসে না, সরকার আসে না, এসব করতে করতে এত দেরি হয়। এই যে কোয়ার্টার, তারপর মেডিকেল, নানা রকম বিষয়গুলো থাকে, আলোচনা হয় না। তখন শুধু মূল বেতনটা বাড়াবার জন্য আমরা চেষ্টা করি। বোনাসের সাথে যোগ হচ্ছে না, এইটাতে শ্রমিকরা কিন্তু মার খাচ্ছে। আমরা চাইছি যে এইটা যাতে না আর মার খায় শ্রমিকরা, তারা যাতে তাদের ন্যায্য পাওনাগুলো ঠিক মতন পায় এবং এগ্রিমেন্টটা যাতে সঠিক সময় হয়, সেইটার জন্য আমরা মূলত আজ থেকে আমাদের ফেডারেশনের একটা মিটিং হয়েছিল। আবার আগামী সোমবার দিন মিটিং আছে। সেই মিটিংয়ে আমাদের ঠিক হবে প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় যে কলকারখানাগুলো আছে, এই ধরনের যে শিল্পগুলো আছে, তাতে আমাদের ঠিক হয়েছে যে ওয়ার্কারদের কাছ থেকে নিয়ে পরে এই যে ক্যাটার অফ ডিমান্ডটা বানানো হয়েছে, সেটাতে আরও কিছু যোগ করা যায় কিনা বা আরও কিছু যদি শ্রমিকদের খরচ থাকে সেইগুলো যুক্ত করে পরে আমরা চার্টার অফ ডিমান্ডটা পেশ করব। আমরা জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে আমরা চার্টার অফ ডিমান্ডটা পেশ করব। ইএসআইপিএফ এবং সমস্ত শ্রমিকের যাতে বেতন ছুটি, যেটা 2011 সালের আগে ছিল, 4 দিন 26 দিন কাজ করলে 30 দিনে বেতন পেত এবং 30 দিন কাজ করলে 34 দিনে পয়সা পেত, সেটা তৃণমূল সরকার আসার পরে কিন্তু সেটা মাইনাস হয়ে গিয়েছিল। আমরা চাইছি সেইটাও যাতে হয়, সেইটা যাতে চালু থাকে এবং সঠিক সময়ে এগ্রিমেন্টটা হলে এই যে মানে 60 থেকে 70 হাজার টাকা শ্রমিকদের লস হচ্ছে, সেই লসটা যাতে না হয় সেইটা দেখা। এবং এই যে গত কয়েকদিন আগে যে 3টা মারা গেল শ্রমিক, 3 জন শ্রমিক মারা গেল ছাইচাপা পরে সামসেলে, আমরা চাইছি
যে এই যে মানে এই যে ইয়েটা মানে বলো ওটাকে সেফটির ব্যাপারটা, সেই সেফটির ব্যাপারটা যাতে শ্রমিকদের বেশি বেশি করে দেওয়া হয়। এবং পলিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু কারখানাগুলো পলিউশন থেকে ঠিক মতন মানছে না। পাশাপাশি আমরা দেখেছি এই এলাকার যে গ্রামগুলো আছে, মঙ্গলপুর শিল্প তালুকের মধ্যে, বক্তানগর গ্রাম বলুন, ঢান্ডাড্ডি গ্রাম বলুন, রুনাই বলুন, এই শিল্প তালুকের মধ্যে যে গ্রামগুলো আছে এরা পলিউশন সন্ধ্যাবেলায় এলে পরে পলিউশনে মানুষ চিনতে পারছে, মানুষকে চেনা যাবে না, পথ দিয়ে চলতে পারা যাবে না। এমনকি এই এলাকার জুট মিলের কাছে যে এই রোডটা আছে, বক্তানগর যাওয়ার যে রোডটা আছে, সেই রোডটা পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে এবং এরা জল দেওয়ার পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করছে না। শামসেলের ওইদিকেও যেমন জল দেয় না, মঙ্গলপুরের এইদিকে যে কারখানাগুলো আছে, শ্রীশক্তি, স্পঞ্জ আয়রন, ধানবাদ, গোপাল গোবিন্দ, এই যে বক্তনগর গ্রামে যাওয়ার যে রাস্তাটা আছে, এদিকেও কিন্তু জল দেওয়ার কোনো দেয় না। আমরা চাইছি যে এই জলটা পর্যন্ত দেওয়ার যাতে ব্যবস্থা হয় এবং এগ্রিমেন্টের ব্যাপারটা যাতে সঠিক সময়ে হয়, আর 22 মাস যাতে না হয়, শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায্য পাওনাটা ঠিক সময়ে পায় এবং এগ্রিমেন্টে হয়, এটাই আমাদের মূলত দায়িত্ব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। नगर पालिका के अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी देने, स्थायीकरण की व्यवस्था करने, मृतकों के उत्तराधिकारी को नौकरी तथा पेंशनरों को सरकारी नियमों के मुताबिक पेंशन प्रदान करने इत्यादि अन्य विभिन्न मांगों समेत वामपंथी संगठन AIETUC एवं AIETU की तरफ से नगर पालिका के सामने धरना पर बैठ गए। इस बारे में नगर पालिका कर्मचारी यूनियन के जिला अध्यक्ष अशोक बैनर्जी का कहना है कि हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। हमारी मांग है कि अस्थायी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए, स्थायीकरण पर ध्यान दिया जाए और इसके साथ कई अन्य मांगों को लेकर आज 5 घंटे धरना पर बैठा गया। मांगों को लेकर इससे पहले DM एवं SDO को भी अवगत कराया जा चुका है, किंतु कोई प्रगति नहीं हुई। अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। वहीं मौके पर AITUC नेता भास्कर सिन्हा का कहना है कि सरकार अगर ऐसी हो जाए कि खुद को आदेशों को ना माने तो आम जनता को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ेगा। यह लोग सरकार की घोषणा को नहीं मान रहे हैं। जरूरी है कि सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा इसे लागू किया जाए। सरकार सर्कुलर तो जारी करती है लेकिन नगर पालिका उस पर अमल नहीं करती। उन्नति समाज में इस प्रकार का आंदोलन करने के लिए कोई जरूरत नहीं होती, वह तो स्वाभाविक रूप से ही हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होने पर ही आंदोलन का रास्ता चुना गया है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में यूनियन के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। এটা সত্যি করে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, খুব লজ্জার ব্যাপার যে আমাদের যে কারণে অবস্থান আন্দোলনটা করতে হচ্ছে, এটা একটা কোনো উন্নত সমাজে এগুলোর জন্য আন্দোলন করতে হয় না, এগুলো ন্যাচারালি হয়ে যাওয়ার কথা। যেমন সরকার যে সার্কুলার দিয়েছে সেটা পৌরসভা কার্যকরী করবে, এটার জন্য আন্দোলন করার দরকার হচ্ছে, এটাই তো লজ্জার। সরকার পৌরসভার শ্রমিকদের 1 নম্বর কোভিড যোদ্ধা মনে করে, যারা বিগত 2 বছর ধরে বাঁকুড়া শহরটা অন্য অসুখে ভেসে যেত, এরা পুরোপুরি নিজেদের যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তার উপর দাঁড়িয়ে কাজটা করে গেছে। তো প্রতিরোধ ক্ষমতা তো কিনতে হয় আমাদের বাজার থেকে, ইমিউনিটি পাওয়ার আসবে কোত্থেকে? সরকার একটা বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছে, সপ্তাহে 1 দিন সবেতন ছুটি ঘোষণা করেছে। আমি বলছি দেওয়ার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ থাকবে না, কাগজটা লুকিয়ে রেখে দেবে? এইটা আমাদের দিতে হবে। আমরা কিচ্ছু নতুন চাইছি না, সরকারের যে ঘোষণা তা সরকারের যারা প্রতিনিধি তারা কার্যকরী করবে। ধরুন সরকার ঘোষণা করে দিয়েছে 7.5 লাখ টাকা গ্র্যাচুইটি হলো পৌর কর্মচারী 2016 সালের পরে মরলে বা রিটায়ার করলে, তো আমাদের সেটার জন্য একটা মিছিল করতে হবে, ডিএমকে ডেপুটেশন দিতে হবে। তারপর শুধু বাঁকুড়ায় চালু হয়েছে, বিষ্ণুপুর সোনামুখীতে হয়। সরকার ঘোষণা করেছে যে 2011 সালের জানুয়ারির পর কোনো সংস্থায় যদি 20 জনের বেশি কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারও থাকে, ক্যাজুয়াল তো দূরের কথা, তাদের ইপিএফ চালু করতে হবে। একটা সিভিক ভলান্টিয়ারের ইপিএফ আছে? নাই। বাঁকুড়ায় ক্যাজুয়ালদের আছে, বাকি অন্যদের মানে যাদেরকে 100 দিন বলা হচ্ছে, মানে কম পয়সার ক্যাজুয়াল, তাদের নাই। বিষ্ণুপুরে নাই, সোনামুখীতে আছে কিন্তু টাকা জমা পড়ে না। ডিএমের
দরজায় যে ক্যাজুয়াল বসে আছে তার আছে ইপিএফ নাই, কিন্তু ওখানে লেখা আছে যে ইপিএফ না করলে জেল আর জরিমানা 2 হবে। তাহলে এখানে কে কার জেল দেবে, কার জরিমানা দেবে? তা সরকার যদি এরকমই হয়ে যায় সংজ্ঞাটা যে নিজের আদেশ মানে না, তাহলে তো সাধারণ মানুষের মহাবিপদ। তো আমাদের তার জন্য এই অবস্থানটা করতে হচ্ছে। পার্মানেন্ট তো হয়নি। ধরুন 2011 সাল থেকে একটাও মরার চাকরি হয়নি। ধরুন মিউনিসিপ্যালিটিতে রিটায়ার করছে, মরে যাচ্ছে, ফাঁকা পদগুলো পড়েই আছে। প্রমোশন প্রসেসটাও যদি কমপ্লিট হতো, তলায় ফাঁকা হতো, সেখানে অস্থায়ীদের থেকে অ্যাবজর্ব হতো। আচ্ছা, আপনাদের এই দাবি দাবাগুলো যদি মানা না হয় সেক্ষেত্রে কী হবে? মানে আমাদের হাতে বেশি অপশান নাই তো। আমরা জানি যে যুদ্ধটা জনগণের সঙ্গে নয়, যুদ্ধটা খুব লজ্জার, কতগুলো ন্যাচারাল জিনিসকে চালু করানোর। কিন্তু যখন কোনো রাস্তাই হয় না তখন ধর্মঘট হবে, আর কি হবে? সোনামুখীটা হচ্ছে না, বাঁকুড়া আর বিষ্ণুপুর হচ্ছে। সোনামুখী আমাদের সঙ্গে আছে, কিন্তু সোনামুখী এখনো বাস্তব অবস্থায় পৌঁছতে পারেনি যেখানে একটা অবস্থান করবে বা ধর্মঘট করবে। আমরা বাঁকুড়া পৌরসভায় সিআইটিউ এবং আইটিউসি দুটো ইউনিয়ন বাঁকুড়া পৌরসভায় কর্মরত অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী, তাদের ন্যূনতম মজুরি এই মিউনিসিপ্যালিটি দিচ্ছে না। অথচ এই গভর্নমেন্টেরই নির্দেশ আছে যে ন্যূনতম মজুরি মাসিক 16,500 টাকা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণ হচ্ছে না। 3 নম্বর হচ্ছে যে ডাইন হারনেসে 2011 সালের পর থেকে কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি, অথচ সরকারি নিয়ম আছে। 4 নম্বর হচ্ছে যে যারা পেনশনার তাদের বর্ধিত হারে যে পেনশন দেওয়ার কথা সরকারি যা নির্দেশ আছে সেটা দিচ্ছে না। ফলে বারংবার পৌরসভার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও এটা কোনো কার্যকরী হয়নি। এসডিও এবং মাননীয় জেলা শাসকের মশাইকে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কোনো লাভ হয়নি। সেই কারণে আমরা আজকে 5 ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছি। যদি এতেও কোনো কাজ না হয় তাহলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। অশোক ব্যানার্জি, বাঁকুড়া জেলা পৌর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের জেলা সেক্রেটারি এবং অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কস ফেডারেশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www
globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नव वर्ष पर आसनसोल रेल डिवीजन EAMU यात्रियों के लिए एक सौगात देने जा रही है। कपूरथला में नवनिर्मित उन्नत किस्म के EAMU रैक, जिसमें यात्रियों के बैठने की सुविधा के साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इस उन्नत EAMU रैक के विषय में बताते हुए रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि EAMU मेन लाइन यूनिट के द्वारा एक रैक भेजा गया है। जिस रैक की विशेषता है कि इस रैक में बैठने के लिए अधिक सीटों की व्यवस्था की गई है। साथ ही सीटों को भी काफी सुविधाजनक बनाया गया है। खड़ा रहने के लिए भी काफी जगह है। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने शौचालय की व्यवस्था है। सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस EAMU रैक की रफ्तार पहले के बनिस्बत तेज होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही यह EAMU रैक आसनसोल झाझा लाइन पर चलेगी। अभी यह पहला खेप है, आने वाले समय में अब ऐसा ही EAMU रैक देखने को मिलेगा। हमारे आसनसोल नगर निगम की तरफ से एक सैनिटेशन ड्राइव, स्पेशल सैनिटेशन ड्राइव हम 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक करने जा रहे हैं। तो उसके तहत एक जो प्लानिंग है हमारी, उसकी मीटिंग हुई कि जो एक सप्ताह व्यापी जो कैंपेन होगा हमारा, उसमें हम क्या क्या करेंगे। हाई ड्रेन्स की स्पेशल क्लीनिंग करेंगे, जो भी यहाँ पर डेब्रिस या हीप्स जमा होते हैं उनकी एक स्पेशल क्लीनिंग करेंगे। फिर कुछ प्लांटेशन ड्राइव्स होंगे। उसके साथ साथ हमारे जो भी डस्टबिन्स हैं उनका रिपेयर, जो ड्रेन्स टूटे हुए हैं छोटे मोटे उनका रिपेयर, जो हमारे परमानेंट डस्टबिन्स हैं उनका रिपेयर से लेकर बाकी बहुत सारे कार्यक्रम इसमें लिए गए हैं। तो शनिवार को इसका जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इसमें रहेंगे और इसके साथ साथ हम आशा करते हैं कि ये ड्राइव हम लगातार करते रहते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था वो एक काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो हम आशा करते हैं कि इस बार जो ड्राइव होने जा रहा है 18 से 24 तक, ये जो है एक अच्छा मैसेज देगा लोगों के बीच, और ताकि हम ज़्यादा साफ सफाई अपने कॉर्पोरेशन एरिया में रख पाएँ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PB न्यूज़। आसनसोल नगर निगम कार्यालय में बुधवार को वायु नियंत्रक कमेटी ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें निगम आयुक्त नितिन सिंघानिया और इससे संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल थे। बैठक के बाद नितिन सिंघानिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को लेकर विभाग के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए हमें जो लक्ष्य दिया गया है उसकी समीक्षा की गई है। विशेषकर वर्तमान समय में पेड़ कटाई कर जलाने से प्रदूषण होता है। इसको जागरूकता कर इसको कम किया जाए। पुलिस के साथ समन्वय कर ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रण किया जाए, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए और कौन कौन से कदम उठाए जाए। इसके अलावा सड़क की मरम्मत कर वायु प्रदूषण कम किया जाए, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई है। विभाग में हम लोगों को जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को हम लोग अवश्य प्राप्त करेंगे।
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग थी, जिसके तहत जो ओवरऑल एयर पोल्यूशन है उसको कम करने का एक पहल हमारे UDM डिपार्टमेंट की तरफ से लिया जा रहा है। तो उसकी एक समीक्षा बैठक की गई आज, जिसके तहत जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनकी रिव्यू की गई। जैसे जो स्टबल बर्निंग होते हैं, जो इस समय में जो खेत कटाई होने के बाद जो बर्निंग होती है, उसका अवेयरनेस कैसे वो कम किया जाए। उसके साथ साथ जो व्हीकल पोल्यूशन होता है उसको कैसे कम किया जाए, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर जो हेवी व्हीकल्स होते हैं उनके मूवमेंट पे वो रेगुलेट करना, और साथ साथ जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको रेगुलेट करना। तो वेरियस एस्पेक्ट्स पे मीटिंग हुई। साथ साथ जो पॉटहोल्स हैं और रास्ते हैं उनकी मरम्मत, ताकि उनसे भी जो एयर पोल्यूशन होता है वो हम कम कर पाएँ, उसकी एक समीक्षा की गई और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। जो भी हमें टारगेट्स दिया गया है, हम आशा करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में जैसा टारगेट्स हमें दिया जाएगा डिपार्टमेंट से, उसे हम पूरा करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम की 114 अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सस्ते दर पर ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसमें बुधवार को 40 आवेदनकारी महिलाओं को निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने ऋण की कागजात प्रदान किए। इस मौके पर निगम प्रशासक अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से नगर निगम महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वगोष्ठी योजना के तहत कई महिलाएं कार्य कर रही हैं। लक्ष्मी भंडार से महिलाओं के खाते में 500 से 1000 रुपए तक भेजा जा रहा है। 8वीं पास करने के साथ ही छात्राओं को साइकिल प्रदान किया जा रहा है। कन्याश्री योजना से भी छात्राओं को काफी लाभ मिल रहा है। वहीं शादी के लिए भी 25,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। आज अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वनिर्भर बनाने के लिए ऋण की कागजात मुहैया करवाई जा रही है। इसके लिए 106 वार्ड से आवेदन किए गए हैं, जिसमें 114 महिलाओं को ऋण देने का निर्णय लिया गया है। जिन महिलाओं को ऋण मिलेगा उनसे निवेदन है कि वह किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना करे। सस्ते दर पर यह ऋण मुहैया कराई जा रही है, ताकि वो अपना कोई व्यापार करके आर्थिक रूप से स्वनिर्भर हो सके। यदि वे लोग ऋण सही समय पर वापस कर देंगी तो उनके समुदाय के अन्य महिलाओं को भी ऋण मिल सकेगा। शुभेच्छा अभिनंदन জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাবে মহিলাদের সমৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চলছে। কখনো গোষ্ঠী সংগঠনের মধ্যেখান দিয়ে, কখনো মহিলাদের বিভিন্ন রকম লোন দেওয়ার মধ্যেখান দিয়ে, কখনো মহিলাদের বিভিন্ন ট্রেনিং এর মধ্যেখান দিয়ে, কখনো কন্যাশ্রী প্রকল্পের মধ্যেখান দিয়ে, কখনো রূপশ্রী প্রকল্পের মধ্যেখান দিয়ে মেয়েদের একটা স্বাধীনতার জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। যখন মেয়েরা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছে তখন সাইকেল দিয়ে স্কুল যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তো আজকে আমরা আসানসোল পৌর নিগমের উদ্যোগে এবং মহকুমা শাসকের প্রচেষ্টায় মোট 114 জনকে আমরা তফসিল জাতি, উপজাতি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষজনকে লোনের ব্যবস্থা করেছি। তো আমরা এই আসানসোল কর্পোরেশনের মাধ্যমে আমাদের 106টা ওয়ার্ডে যারা যারা দরখাস্ত করেছিলেন তাদের এই লোন স্যাংশন হয়েছে। তো আজকে আমরা 40 জনকে আমরা লোনের কাগজপত্রগুলো দিয়ে দেবো। আমি একটাই অনুরোধ আপনাদের করব যে আপনারা কোনো রকম গাফিলতি করবেন না। আপনাদের যেটা পরিশোধের ব্যাপার থাকবে খুব কম ইন্টারেস্ট এবং খুব কম কিস্তির মধ্যেখান দিয়ে এটা পরিশোধের ব্যবস্থা আছে। এটা যদি আপনারা করে দিতে পারেন তাহলে আমরা আগামী দিনে আরো বেশি সংখ্যক মানুষকে আমরা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আমরা এই কাজটার সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে পারব। আমরা আমাদের বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না, আপনারা অনেক ধরে এসেছেন, আপনারা
বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা নিজেরা স্বনির্ভর হতে চাইছেন এবং আমরাও চেষ্টা করছি যে আপনারা স্বনির্ভর হলে আপনারা আমাদের ঘরের মহিলা, আপনারা স্বনির্ভর হলে আমরা খুশি হব এবং আমরা চাইব যে আগামী দিন যেন সুন্দরভাবে বের হয়। আপনারা ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, এটাই আমাদের কাম্য। এবং আমাদের যারা এই স্বয়ंवर গোষ্ঠীর মহিলারা যারা এখানে आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज।